20th of April 20 তারিখ এপ্রিল 2021 পুইলাং ইএম এগ্রিকালচার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ বারজামানখা এবং পরবর্তী সময় 23 তারিখ আগস্ট ইএম থেকে ডেপুটি সিইএম পোস্ট এলিভেশন ম 22 মাসও টিটিএডিসিনি বিভিন্ন সমস্যা বরগ্নি সমস্যা এডমিনিস্ট্রেটিভ বটলনেক गोबां माने रोंनोतै आरो चर्चा लाइका निजेबो शिखाइছে एडिसिनो गानाओ फाइ खूब क्लोजली नायनानि एकटा सुजुग मानखा एंड आई थैंक Maharaja to give me this wonderful opportunity to work here in TTADC এবং আমো lifetime opportunity যিনি বরগ্নি হামক্রাইনি বাগै কাইসা প্রশাসন কাইসা গভর্নমেন্ট অটোনোমাস গভর্নমেন্ট और ख्लाइमानि और सामुं तांगै तिप्रासानि बियालनोतेबो हामक्राइनो बाय ट्राइबल वेलफेयर दप्तर फाइनुखा बरग्रुंनि गोबांमा फाइनेंशियल असिस्टेंस दरकार मेडिकल फाइनेंस तारपरे बिजनेस फाइनेंस बागै नट बिग बिजनेस स्मॉल बिजनेस एबा फ्लाइट टिकेट नि दाम करी भाड़ा करी फातारो कॉलेजो थांनानि किफिलनानि रां करी केबो फातार हाव सामुं तांना थांमानि साक जायांगै तावैसे किफिल फाइनानि भाड़ा करी केबो नि बसा कमाई थांगा हरियाणाव थांगै किफिल तुगनानि गोबांमा डिफरेंट प्रॉब्लम्स नो सॉल्व खाइने एक सुजुग मानखाय और आगे आं फाइ खोनामानि 500 टाकानि ऊपर मेडिकल फाइनेंस जायगाय 5,000 10,000 15,000 सर्वोच्च 50,000 बो मेडिकल फाइनेंस नि व्यवस्था खाइ रखाय और फाइल प्रोसेसिंग बागै गोबांमा गुरगै दंनानि मतो सामुं कुमुं चले दंमोन आबोना सिम्प्लिफाई खालायमाखा आगे जेखाने 9 जन 10 जन ऑफिसर क्लार्क किउडी क्लार्क दरकार आं आबरनो बार्डन लेस खालाय 2 जन एलडीसी क्लार्क खरकसानो फाइल प्रोसेसिंग खाइनाते कैसानो अकाउंटिंग नि चार्ज रुइनो किन्तु ताबुक जे स्पीडो चलितो मो आगिनी 10 गुण स्पीडो किन्तु चलितो ताबुकोतेबो ख्लाइनानि सुजुग दं आई एम नॉट टेलिंग दैट आं जा ख्लाइमान अमनो पाइथाक मनि भारते ख्लाइमे आंगा कक्साय तेबो ख्लाइनानि स्कोप दं होइছে और क्लार्क रुमनि टाइप खाइनानि बा विभिन्न फाइल मेंटेनेंस प्रोसेसिंग नि अनेक गैप दं होइছে टू माय एबिलिटी आं ट्राई खालायका अमर अनबो बरगबो गाहामख्लाय जानो आबो ख्लाइमाननानि बागै निजे साकथारि किन्तु असामुरनो आंबो याकबार बेबाक्सा सामुं थांगा बीएड डीएलएड ख्लाइनान बागै आगि फाइनेंस करे मन पुइला ट्राइबल वेलफेयर दप्तर थेके टीटीएडीसी हाबांनि बिसिंते बीएड ख्लाइनाय डीएलएड ख्लाइनाय रनो फंडिंग रिजा खाइছে एक समय स्टेट गवर्नमेंट पीटीजी डिपार्टमेंट थेके नार्सिंग फरायनाय निबागै बर कग रुई वर्बल एश्योरेंस बाय हास्तेनि फादारो हरखाइছে যখন फी कॉलेजो सगैलिया स्टूडेंट ट्रेमेंडास प्रेसार माचाई दं बरक टीटीएडीसी थानि फाइ जों बरनबो प्राय बरंनि 7-8 जन 9 जन स्टूडेंट नो जों अरन थेके ट्राइबल वेलफेयर दप्तरनि हस्तक्षेप बाय
বরং ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা খাইকে নট অনলি দ্যাট তাবুক যে সমাজ প্রতিরোধ ভাতা মানমানি যে কনসেপ্ট অমুব টিটিএডিসি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরনি বিসিংদি নংখাই সো অসামুংর আনো আনি পরবর্তী সময় ইন মাই লাইফ I can remember and cherish with all these memories. जों जत पाल मिलिनो खलाय काहायपानो आनि दप्तरनि बिसिंतिं गाबो कायसानि तंथंमानि कक कायसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मासरुमनि ट्रेनिंग आगि बोसोरजों खांसि आइजे बाट एग्रीकल्चर दप्तर आनि याफा क्लाइमान परे I have tried my level best 5-7 लाख टाका जा ফান্ড তমাবাই ম্যাসিভ একটা ট্রেনিং নি ব্যবস্থা খাইকে এবং তিনি অনেক বড় বিশেষভাবে সদর ওয়াই আমচাই রোগ যারা ট্রেনিং মান নাই মার্কেটও পড়ন মাশরুম ফালমানিনো মুখ খাইছে সো দিজ আর দি থিংস অচিকজিগন সামুংনো কিন্তু বখাও তংথগ্রু হইছে অমনতেবো লার্জ স্কেলও যদি ক্লাইমা কাংতেবো তংথকম মসো বিলাতি কাইনানি বা থামসো স্টে বনাই দঙাই অমনো কাইরি উই ম্যাসিভ স্কেলত লাংনানি একটা চেষ্টাঙ্গে কিন্তু ফান্ডিং নি প্রবলেম নি বাগি আমনো जों কন্টিনিউ ক্লাইমানলি আইছে খনা বা ফাইনাই সাল রগো যদি ফান্ডিং অর ডাইরেক্ট ফান্ডিং ফাইগে অ প্রজেক্ট ও কিন্তু কথাঙ্গি তাবিসা বুঝাফিন নাই পাওয়ার টিলার ফার্ম মেশিনারি রক রাইস মিল পলিথিন শীট রক কিন্তু আগে টিটিএডিসি নি বিসিংতি বাগজাগি আছে এগ্রিকালচার দপ্তর ফার্ম মেশিনারি পাওয়ার টিলার রাইস মিল এই প্রথমবার কিন্তু जों বিভিন্ন বেনিফিশিয়ারি নো রুই जों চেঙ্গি দিকাইছে উই স্টার্টেড আং সায়াজাও मा সাফিশিয়েন্ট কিন্তু প্রজেক্ট যে চেংজাখা অমব কাইসানি বাগি তংতকমানি এগ্রিকালচার দপ্তর নিউ কনসেপ্ট উই মান খা মুয়া ফালনাই চিচিরি ফালনাই রং বাগি road side sale counters namjaka and this design is very much ani concept jini PWD ni chief engineer এবং executive engineer Pradip Pal ani otebilo asubi jeng kintu road side sale counter ni design no jeng khlaikaise and tini ang jokhon boromura rogo তারপরে হাদুক কলক রোগ যখন অমুন্নুগু বেলাই তংথক হয়েছে এবং সীমিত ফান্ড নি বিসিঙ্গ গোबांमा মার্কেট স্টল ওপেন মার্কেট শেড এডিসি গনাঙ্গিন প্রত্যেকটা জোনাল এরিয়াও কম বেশি কিন্তু जों খ্লাইমান খাইছে অমরক বেলাই তংথক মানিক মনতেই নাং তংথক বাট আং তেবো তংথক কামুং যদি পর্যাপ্ত ফান্ড মানে বিয়াল করিকে বর্ণ যদি ঋণ মানকাই তেবো তংথক কামুং और ऑफिस स्पेस होग आगे नुखा नीट एंड क्लीनलीनेस नि যথেষ্ট অভাব তমান किसी सार आं खरच ख्लाई रिनोवेट ख्लाइगा टयलेटरी सिस्टम रकमर साजाक नाइ कक हाइছে এবং स्टेट नि যখন मिनिस्टार অফ ফাই যখন রুমা আসু বর্ক সো ভেরি গুড অফিস বিরোধী নি এমএলএ সুদীপ প্রায় বর্মন বড় অফিস অফ ফাইগান অফিস হি রিয়েলি লাইক দিস অফিস गोबांमा बैंक नि बरग्रग ऑफिसर बरग फाइसाव इट्स रियली नाइस ऑफिस सो अमोजे चिकन चिकन रिफॉर्म क्लाई मानमानी এবং বুইনি মকলো যে ক্লাইমানি মনব কিন্তু মইতো তংনাং বেলাই তং থবাইছে আই অলওয়েজ ওয়ান্ট টু রিফর্ম আই অলওয়েজ ওয়ান্ট টু হেল্প পিপল হাজার হাজার বরক নিশ্চয় মো 2 বছর মেডিকেল ফাইন্যান্স জি কেবো 5000 কেবো 10000 কেবো আনো থ্যাঙ্কস জানাই তো আং সায়াও মো যে আং যা খ্লাইমা মনো পৃথিবীনি শ্রেষ্ঠ সামুং নাথি আং যা খ্লাইকে চিকন সা কিসি সা সামুং খ্লাইকে কিন্তু খ্লাইজাক নাই তেইবো তম আপ ফিলিংস তেই তিনি এডিসি নি রাজ্য সরকার নি বখাগো ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি নি বখাগো সং থানি তো আং সিয়ানি থিনাংনি রোল তামুং নাই বিরোধী নি এমএলএ দেং নাই নাতেই কুবুনি জুদা রুল দেমান নাই হোয়াট এভার রুল আনো রেজা খাঙ্গাই আবনো যাই যাই খান আনি রেসপন্সিবিলিটি নো ডেলিভার ক্লাইমিং এন্ড চেষ্টা ক্লাইমিং
चरण থেকে जों बर'नो बिएड नि बागै फान्डिं खालायखो এবং ডিএলএড नि बागै जों हिनिया जों जे ছাত্র ছাত্রীরनो रोखा आबोनो साफिसियेंट गोबां मा बर'नि रिक्वायरमेंट दं बाट जिनि थानि जा एप्लीकेशन क्लाइमानि बिसिंग मोस्ट ऑफ देम जों बर'नो जे सीट दंमानि बिसिंति एंटरटेन खालायखो এবং बर'नो एकोमोडेट खालायनो चेष्टा आगामी दिनावबो अमहाय स्कीम रो करो चालू दंनै विशेषभावे जारा फातार हास्तेव परि दंनै और अमबो प्लेनिंग का किंतु फंडिंग नि बागै जों दागो खालायमायाखौ प्रोफेशनल कोर्स जारा दंनाय बर'नोबो आलादा भाबे स्कॉलरशिप नि फातारो गतैबो रां बक्सिनि रुई सो दैट बरक लैपटॉप पाइमाननानि बरक हाई स्किल मोर इनफॉर्मेटिव बय पत्र पाइमाननानि आबन बागैबो किंतु जिनि ऑनरेबल सीएम एवं ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव मेंबर जगै आचुगै বিচার বিমর্শ লাইকাছেন আগামী দিন যখন ওর পর্যাপ্ত ফান্ডিং পাইনি আমার বংনাই সো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মানেই শুধু রাং রেখা স্কিম রেখা বইয়ে সুস্থ একটা পরিকল্পনা আচুগি খ্লাই আ পরিকল্পনানো जों প্ল্যানিং তনি তনমানি অমব কাইছে কিন্তু যিনি কাহাম খ্লাইতাইনি বিসঙ্গ কাইছে সামনাইছে সো और जे तब काउंसिल जिनी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बा ऑनरेबल सीएम एमडीसी जग जा दंनै ऑल आर प्रोग्रेसिव पीपल बं आचुगै जों যথেষ্ট प्लेनिंग खाय तब जिनी एकमात्र रांनि अभाब बुबाग्रा तिप्रामथा एवं सेंट्रल गवर्नमेंट नि बिसिंग तब जे ककलाम चलित विदाउट हैम्पारिंग एनी अदर कम्युनिटी तिप्रासा एज वेल एज पिछिए पड़ा बैकवर्ड क्लास नि एडीसी बिसिंग नि बरक रगनो जुदि जे चुक्ति जों ताब ख्लायनो थांदों डायरेक्ट फंडिंग दं बा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम दं जिनि यागो फाइनानि जे ककलाम चलि दं अमरक जुदि फाइगे आंगे आई एम श्योर जिनि ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सारा भारतवर्ष एक नम्बर ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि बसानाय हामबाय तब कानियाम saya tongnai lukurok ni bagi je hadu kolok aba haika ma bormur arogo je lama sorok kinaro je mugetin phangrang bagi je set tangir je khai kurok ni hamkrani bagi income thaina ni bagi a jaga o bobo thayo kai bisur bo department ni hoite khai jaka ডিপার্টমেন্ট থানি যত তথ্য দङ एग्जैक्टली आ तथ्य तो ये आंगासुगे हयतो बा परवर्ती समय যদি नों आंगा प्रश्न खाइगे एग्जैक्ट फिगार आंगि माने तबे आंगासे दरति इश्यू जे प्रत्येक जोनाल एरिया कोनो ना कोनो बाजार रोड साइड सेल काउंटर का ओपन मार्केट शेड का मार्केट स्टल का प्रचुर काम का এবং পুকুর খুরিমা সামগ্রক जों नाहार का Agriculture has tried its level best. Officers